дар ин дарс масофаи байни ду нуқтаҳо дар системаи координатҳо мебинем, ё ин ки дарозии як хати рост дар системаи координатҳо. Яъне дар системаи координатҳо агар мо донем ду нуқта, ин системаи координатӣ аст, y ва x, тараф y ва x. дар ин дарс дарси якум масофаи байни ду нуқта меёбем. Нуқтаҳоро агар мо донем чӣ хел монда метавонем. Масалан аз саволҳои содда сар кунем. Як ду нуқта дошта бошем. Масалан гӯем ки ин нуқта ва катакҳои 1 сантиметр ҳисоб мекунем. Як катак, ду катак ба тарафи рост дар хати x ва як катак, ду катак дар хати y. Яъне координатаи ин нуқта чӣ мебошад? ду ва ду. Бояд нуқтаи ихтиёрӣ монем. Як нуқтаи ихтиёрӣ дар ҳаминҷо монем. Масалан гӯем ки дар инҷо бошад. Нуқтаи координатаи ин нуқта чӣ мебошад? Як катак, ду, се, чор, панҷ, шаш, ҳафт, ҳашт ва нӯҳ. Яъне координатаи ин нуқта аз x 9 сантиметр, агар ҳар як катакро 1 сантиметр ҳисоб кунем, ва аз y 1, 2, 3, 4, 5, 6 ва 6 мебошад. Яъне саволи мо, мақсади мо дар инҷо кор кунам масофаи байни ду нуқта. Ё ин ки масофаи байни ду нуқта ёфтан, агар мо ин нуқтаҳоро пайваст кунем, як хати рост ба вуҷуд мебиёяд. Хати ростро интихоб кунем. Хати рост яъне бо як чизи дигар, яъне агар мо хоҳем ки масофаи байни ду нуқтаро ёфтан, ин бо маъное дорад ки дарозии ҳамин хатро ёфтан. Барои дарозии хатро ёфтан мо бояд чӣ кор кунем? Дар асл дар вақте ки ин мисол кор мекунем, мо бояд теореми Пифагорро ба хотир биёрем. Барои чӣ Пифагор дар кор аст? Агар ман ина секунҷа кунам, як секунҷа бо хат созам, секунҷа кунем, яъне аз инҷо то поёнаш ва бояд хати вертикалӣ кашем. чӣ хел ки дида метавонед, ин як секунҷаи росткунҷа аст. Барои дарозии ин хатро ёфтам, дар асл бояд Пифагорро истифода барам. Яъне дар инҷо чӣ? Дар y, дарозии y-ро ман бояд донам ва дарозии хат дар хати x бояд донам. Яъне дарозии онҳоро чӣ хел меёбем? Барои ҳамин ин нуқтаро ҳам ёбем. Ин нуқта координаташ чӣ мебошад? Дар x нуқта ва дар y 2 координатаи ин нуқта. Биёед акнун дарозии хатҳоро меёбем. Дарозии ин хат чӣ хел ки дида метавонед? x-о иваз намешаванд, лекин аз 2 то 6 y дарозии y аст. Дар инҷо хат чанд сантиметр мебошад? 4 сантиметр. дар инҷо бошад дар хати горизонталӣ чанд? аз 2 сар мешавад то 9, яъне дарозии ин y иваз намешавад, дарозии ин 7 сантиметр мебошад. 7 сантиметр мебошад. Яъне ман дарозиҳои катетҳоро медонам 4 ба 7. Акнун ман дарозии хати сурхро ёфта метавонам. Барои ёфтан чӣ кор мекунем? қонуни Пифагорро истифода мебарем. Дар чӣ мегӯяд? Агар ман ино x гирам 4 квадрат ҷамъи 7 квадрат баробари x квадрат. Агар дар инҷо мисолро кор кунем, 16 ҷамъи 49 баробари x квадрат мебошад. Яъне ҷамъи инҳо чанд мешавад? 65 баробари x квадрат ва x дар инҷо чӣ мешавад? Дарозии решаи 65 x мешавад. Яъне дарозии манфӣ шуда мегӯем, дарозии ҳамвақт мусбат мешавад. Ин тақрибан чанд? x тақрибан 8 мебошад. Яъне решаи 64 ба 8 камонтар. Яъне тақрибан 8 гирифта метавонем. Аз инҷо мо чӣ ёфтем? Масофаи байни ду нуқтаи ихтиёрӣ. Инро агар ба формула гардонем, боз ҳамин мисолро, барои ҳама барои нуқтаи ихтиёрӣ агар ба формула гардонем,
این در اصل مثال در نقطه اورالویده دیگر جا گیرم مثال فکر کردم در اینجا نقطه دارم و فرض کردم در اینجا نقطه دارم کوردینات های آنها با حرف ها انتخاب کنیم بگیم که x1 و y1 کوردینات این نقطه کوردینات این نقطه باشه x2 y2 یعنی مسافه بین دو نقطه رو یافتن کوتاه‌ترین البته مسافه بین دو رو یافتن این درازی خطی که هر دو نقطه رو پیوست میکنند یافتن است خط راست یعنی خط راست باید برای یافتن ما پیفاگور استفاده میبریم باید اگر با رنگ کبود اگر نویسم من با این سه کنم سه کنجه راست کنجه از این جدا میتونیم که برای درازی خط یعنی مسافه بین دو نقطه رو یافتن در اصل ما چی درکار است از روی فرم پیفاگور ببین فرقی درازی این کتت یعنی ورتیکالی خط ورتیکالی این فرقی y است نویسیم فرقشون هم وقت به یعنی این دیستانس درازی فرق بین دو y میشه در باید چی استفاده بردیم پیفاگور کوادرات میگیریم درازی رو پیفاگور استفاده برده ایستادن در x هم درازی این خط رو چه میابیم درازی این خط در اصل نقطه این نقطه نگفتیم نقطه کوردیناتش رو بریم کوردینات این نقطه y کاش ما میدونیم و y یک برابر می باشد در اینجا که y یک است و x دو برابر می باشد چون در یک وای هستند یعنی چه که میبینید درازی y رو کردم و طرح کردیم در مثال پیشینه برین جمع اکنون فرق x رو میگیریم x2 مینوس x1 در کوادرات برابری اگر من این رو یک حرف a گیرم ما فرمولا ساخته ایستادیم a گیرم با چی برابر میشود a کوادرات یعنی از اینجا معلوم میشود که فرمولا همین خیلی است یعنی ما با قلایتر اگر نویسیم a برابری b کوادرات نویسم ریشه y2 مینوس y1 در کوادرات پلوس x2 مینوس x1 در کوادرات این است فرمولای مسافه بین دو نقطه یعنی همه وقت رسم داده نمیشود به رسم یک کار کنیم مثلا فکر کردیم فرض کردیم که در خط کوردیناتی با ما دو نقطه داده گیرند اختیاری a 3 و 5 و b چند گیریم مینوس گیریم مینوس 2 مینوس 1 و بگذار 3 باشد برای دو نقطه در سیستم کوردینات جایگیری نمیکنیم جایگیری نکرده کار میکنیم درازی آنها رو چی گفتیم درازیشون اگر من x گیرم از روی فرمولا در ریشه کمتر کجاشون در ریشه چند میشود اینجا نویسم ریشه فرق y در اینجا 5 و 3 فرقشون در کوادرات جمع فرق x ها ما اول 5 گرفتم یعنی 3 مینوس 1 در کوادرات این همش در ریشه می باشد اینجا خط زیادتی آمد اکنون چه که میتونیم به جایگیر کردن کار کردن میتونیم x برابر چند میشود در ریشه 5 مینوس 2 4 جمع 3 2 تا مینوس 4 16 4 جمع 16 یعنی ریشه 20 برابر میشود یعنی این مثال به سیستم کوردیناتی به خطای کوردیناتی کار کردیم یعنی دو نقطه اختیار داده شده و رو با فرمول مونده کار کردیم